हालेलुया हालेलुया। मो सर्वप्रथम आमर जीवित ईश्वर को विशेष धन्यवाद देवी ये सुंदर सुजोग पाई। प्रभु मते साहाय्य कले सुजोग देले आपण मान सम्मुखें ठिया हाँपाई से विशेष प्रभु को धन्यवाद देवी। आउ जिते बड़े मु पाठ पढ़ुली आपण मान परी आई सामने आम बसुलु अनेक प्रभुंर दास मान शिक्षा आम शुणुलु आम पालक सेवक समस्त वाक्य आम शुणुलु किंतु परवर्ती समय प्रभु आम साहाय्य कले यही युवा युवती मान किसी दायित्व तुलेवाई प्रभु सुजोग देते पुणी आज यही मंडली आज निष्पत्ति नहीं जे से पिला मान आम सुजोग देवा जो माने कि प्रभु को ठिया हूँ से विशेष भाव में मो मंडली निकट में धन्यवाद अटे मोर यही निजर मंडली आज मत सुजोग देते प्रभुंर वाक्य कहवाई से विशेष मंडली निकट में धन्यवाद देवी। पुणी एठारे उपस्थित आमर प्रभुंर दास माने पालक सेवक पुणी आमर संडे स्कूल वक्ता पुणी आमर त्रिस्तरीय चालक पुणी कर्मकर्ता कर्मकर्त्री पुणी दूर दूरांतर आसीथिबा आमर विभिन्न अनेक पड़ोशी मंडली आसी अच्छा आमर प्रभु सेवा कार्य करुवा लोक मैंने पुणी एठारे उपस्थित विभिन्न चाकरी सरकारी किंबा बेसरकारी चाकरी माने अच्छा पुणी एठारे उपस्थित समस्त मोर मंडलीर पुणी विभिन्न मंडली आसीथिबा बापा माँ भाई भौणी प्रत्येक को मोर ख्रीष्टमरे आंतरिक नमस्कार। आसतु आमने वाक्यर जो अंश रही अच्छी से अंश आम पढ़ा हितोपदेश तार 4 अध्याय 5 पद। ज्ञान अर्जन कर सुविवेचना लाभ कर ताहा भूल नहीं पुणी मो मुखर वाक्यर विमुख हो नहीं। धन्यवाद हालेलुया। ज्ञान अर्जन कर सुविवेचना लाभ कर ताहा भाई पढ़िले भूल ना सेटा भूल ना माने भूलिबा ना पुणी मो मुखर वाक्यर विमुख हो नाही। विभिन्न युवा युवती लोक मानकर परिस्थिति विषय आम पढ़ा जेहेतु ज्ञान अर्जन विषय लिखा जाइछि तो से गोटे विषय कहती जे पृथ्वी रे 3 प्रकार लोक अछंती। प्रथम प्रकार लोक माने होचंती केमती लोक बुद्धिमान लोक तापर द्वितीय कैटेगरी लोक माने होचंती निर्बोध लोक जोटा कि आमे जदि ओडिया रे कहबा आउ हितोपदेशर भाषा अनुसार कहबा से माने कोन मूर्ख लोक। आउ तृतीय प्रकार लोक माने होचंती कोन मंद लोक। ये जो तृतीय कैटेगरी लोक माने से माने होचंती मंद लोक माने ताको हितोपदेश रे लिखा जाय जे दुष्ट ज्ञानवान बुद्धिमान लोक से माने सब बेले समस्तंकर उपकार करती। आमर जो द्वितीय कैटेगरी लोक से माने को प्रकार लोक मु कहली निर्बोध लोक जदि हितोपदेश भाषा रे मूर्ख लोक से माने सब बेले कोन चाहंती ना मोर जहा इच्छा मु करबी। आउ तृतीय प्रकार लोक से माने कोन दुष्ट लोक मंद लोक। वर्तमान आमे जो विषय पढ़िलु जे ज्ञान अर्जन कर सुविवेचना लाभ कर ताहा भूल नाही पुणी मो मुखर वाक्यरु विमुख हो नाही। ए जो ज्ञान अर्जन विषय एठी आमे आज पढ़िलु सुनिलु साधारण भाव में आमे जदि चिंता करिबा ज्ञान कहले आमे प्रत्येक सबु जिंस ज्ञान रे ही चले बुद्धि रे ही चले हाँ कि नहीं। तो आमे एठी जो विषय आमे सिखिबा ज्ञान होची साधारण भाव में 2 प्रकार जोटा कि शारीरिक ज्ञान आउ आत्मिक ज्ञान। आउ शारीरिक ज्ञान माने आमे शरीर रे बंचिबा पई आमानकर जीविका निमंते प्रथम विषय एठी जो आमे पढ़िलु जे ज्ञान अर्जन कर सुविवेचना लाभ कर ताहा भूल नाही पुणी मो मुखर वाक्यरु विमुख हो नाही। तो एटा होची गोटे कोन कमांड गोटे आदेश दिया जाइछि। आउ एठी एटा कहा पय लिखा आइछि कहा पय लिखा आइछि आम पय तो लिखा आइछि निश्चित भाव में किंतु एई स्पेशल जो हितोपदेश ज्ञानी सोलोमन लिखिचंती एटा काहे कि से लिखिचंती जेहेतु तांकर बापा तांकु जो समस्त उपदेश देइचंती आ सेई उपदेशर किछि अंश एटा लिखा जाइछि एठी। तो एटा होछि आदेश तांकर बापा तांको आदेश देइचंती जे मोर पुओ तू ज्ञान अर्जन करे
ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର। ସଲୋମନକୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପଦେଶ, ଏହି ଆଦେଶ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜ୍ଞାନ ରଖାଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଅର୍ଜନ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗେଟ୍ ମାନେ ଅଧିକାର କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଯେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ଜ୍ଞାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ହିତୋପଦେଶ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ ତାର ତଳ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା। ଯୋଉ ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ କଣ କରିବ? ରକ୍ଷା କରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ, କିଛି କିଛି ବିପଦରେ ଆମେ ପଡୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯୋଉଠୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କଣ କହିଲେ? ଯେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ରକ୍ଷା ଦରକାର। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ପାଳନ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିବା ଯେ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ହିତୋପଦେଶ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ଧରି ରଖେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏ ଯୋଉ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, এই 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆମଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ତାର ତଳ ଅଂଶକୁ ଆମେ ଯିବା 4 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଏବଂ 15 ପଦ। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ତାହା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତହିଁର ନିକଟ ଦେଇ ଯାଅ ନାହିଁ, ତହିଁରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଅ। ପାପୀ ମାନଙ୍କର ପଥରେ ପଶ ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ଅଜାଣତରେ ବି ଚାଲି ଯାଉ। ଯଦି এই ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାৎ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ, ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯଦି ତା ପାଖରେ ନଥିବ, ସିଏ ଭୁଲରେ ହେଲେ ବି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯିବ। এই ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବ ଯେ ତୁମେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। 5:23 ପଦ। ସେ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହବ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେ ଯୋଉ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯିବ? ଉପଦେଶ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ କରାଯିବ ଯେ ବାବୁ ତୁ ଏ କାମ କର ନା, ତୁ ଆଉ ନିଶା ଖା ନା, ତୁ ଆଉ ଖରାପ କଥା କହ ନା, ଖରାପ କାମ କର ନା। ଉପଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ବଢିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଔରସରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଔରସରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅଜ୍ଞାନତା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖସି ଖସି ଗଲା। ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ,
जदि आमने दुष्टतारे अछु प्रभु आज मध्य आमको समय देइछंती तांकर निकटकू फेरिबा पाई तांकर जो ज्ञान आमको देइछंती से ज्ञान को अधिकार करिबा पाई से ज्ञान जदि आमे अधिकार करू ताले से ज्ञान आमको कोन करिवो रक्षा करिवो आमको पालन करिवो सेतिबे आज ईश्वरଙ୍କର वाक्य आमको आदेश दिए जे कोन आमने ज्ञान अर्जन करिबा सुविवेचना लाभ करिबा आमनकर जीवन नष्ट हेबा आगरु आमने कोन हेबा दरकार যত্নবান हेबा दरकार सेतिबाई एफिसियो रे पाउलो गोटे विषय कहंती 5 अध्याय 15 रु 17 आमे पढिबा अज्ञान परे न होई ज्ञानी परे निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हो पुनि सुजोगर सत् व्यवहार कर कारण काल मंद अटे एणु निर्भद न होई प्रभुकर इच्छा कोन ताहा बुझ अज्ञानी परि न होई ज्ञानी परि निजर आचरण संबंध रे आचरण विषय रे सावधान हेबा एफिसियो मंडली को पाउलो गले सेठी मध्य लोक माने निर्बोधतारे दुष्टतारे से माने अछंती सेति प्रेरित पाउलो सेमान को कोन कहिले जे अज्ञानी परि न होई ज्ञानी परि निजर आचरण संबंध रे सावधान हो যত্নবান हो आमान को केयरफुली चलवा पड़ो ज्ञानीमान लोक जदि ज्ञान ठार दूर को चली जाए से निर्बोध हो जाए मूर्ख हो जाए जदि मूर्ख लोक आहुरी ज्ञान को हराई दिए से कौन है दुष्ट हो और प्रिय भाई भौणी माने आमाने अज्ञानी परि न होई ज्ञानी परि निज निजर आचरण संबंध रे सावधान हेबा যত্নবান हेबा प्रभु आमठू कौन चाहती ये विषय ही चाहती ये जो ज्ञान अर्जन करिवार विषय कौन अटे गोटे विषय लिखा जायछि गीत संहिता तार 111 अध्याय 10 पद सदा प्रभु विषय को भय जे ज्ञान आरंभ हुए ये जो ज्ञान अर्जन करबा विषय आमे सुनुथिलु आमाने ज्ञान रे परिपूर्ण हेबा को पड़िबो आमनकर ज्ञान को कोन करबा पड़िबो बढ़ेबा को पड़िबो आउ से ज्ञान कोन करबो आमन को रक्षा करबो पालन करबो सब करबो आमन को सहायता करबो तो ए ज्ञान आमनकर जीवन रे कोन हेबा दरकार आसीबा दरकार आमन को लाभ करबा दरकार।